स्कूल कॉलेज शिक्षक कर्मचारी समन्वय समिति पक्षर भद्रक बीओ को दाबीपत्र प्रदान। दाबीगुड़िक रही समस्त योग्य विवेचित विद्यालय और महाविद्यालय गुड़िक अनुदान प्रदान। समस्त नूतन अनुदान प्राप्त विद्यालय और महाविद्यालय गुड़िकर अवसर नहीं अवसर नेबाकु जाउथिबा शिक्षक और शिक्षा कर्मचारी मानकु चाकरी शर्तावली पेंशन और अवसरकालीन सुविधा सुजोग प्रदान। अवसर बयस सीमा 60 रु 62 वर्ष को वृद्धि। शिक्षक और शिक्षा कर्मचारी ग्रेड पे रे थिबा असंगति दूरीकरण। समस्त नूतन और पूर्ण अनुदान प्राप्त विद्यालय और महाविद्यालय गुड़िक सरकारीकरण और शिक्षक नियुक्ति। 2004 और 2013 मध्य नियुक्ति पाइथिबा चुक्तिभित्तिक शिक्षक मानकु 6टी नेशनल इंक्रीमेंट सहित वरिष्ठता प्रदान और नूतन पेंशन परिवर्ते पुरातन पेंशन स्कीम रो पुनः प्रचलन। मुझे आफ्ताब खान ऑल ओडिशा मद्रासा टीचर एसोसिएशन असिस्टेंट सेक्रेटरी प्लस भद्रक डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी मद्रासा विषय आम मैंने जो चाकरी चाकरी कला लास्ट बेले आम मैंने किसी गोटे आम परिश्रम गला बेले खाली हाथ यहाँ बहुत दुखद कारण से समय आमर कहीं साहाय्य ना भगवान व्यतीत आ कहीं ना आम लास्ट बेले 60 वर्ष पर आम कौन आ माने चाकरी कर चाकरी सरला आमर से जो रोग रोग है आमर आ कहीं भरोसा नुहति आम आम गोटे भरोसा अच्छी भगवान तापर आम सरकार उपर गोटे भरोसा आम गला बेले आम 60 वर्ष है आम जिते रिटायर हो किछिटा सरकार आम किछिटा पेंशन करदे आम से पेंशन नहीं आम जीवन लास्ट पर्यंत तापर कौन है मद्रासा मद्रासा हूँ एडेड मद्रासा गवर्नमेंट मद्रासा ऑल ओडिशा रे गोटे मात्र मद्रासा से जाजपुर आम आउ सब एडेड मद्रासा रे आमर गवर्नमेंट एडेड बहुत तफात कर देछन सरकार कौन आम पिला जो शिशु बाटिका जो एडमिशन करा जाउछि आमर एबे पोर्टल रे शिशु बाटिका दिसुनी तो सेति पय आम पिला जो पाठ पढ़ुछन्ति तांको एबे पर्यंत एडमिशन हो पारुनी आम जाइकी सरकार पाखरे आम जो ओसेपारे जाइकी आम से दिन ओसेपा जाइतलु जाइकी आमर दुख कहिके आसलु ये तापर मद्रासा रे से अवस्था जहाँ शोचनीय कारण से जो मद्रासा कमिटी एबे परमिशन एते हेई पारुनी तो जाइकी असुविधा रही तो से मो सरकार को विनम्र अनुरोध करछि आम मद्रासा उपरे आउ आमर स्कूल कॉलेज जो सम्मान कमिटी जहाँ जहाँ सब अच्छी किसी स्कूल माने शोचनीय अवस्था टीचर माने रिटायर होती शोचनीय अवस्था पिला को पाठ पढ़ माने पिला पाठ पढ़ से विनम्र अनुरोध करी आम मुख्यमंत्री जो अच्छा मोहन सर को से आम कथा को से भावतु आम गला बेले रिटायर बेले आम किछिटा दिंतु आम हस खुशी जापर कहीकि मुझे दाबीपत्र रे लेखा थिला महाशय सम्मानर सह आम्भे ओडिशा माध्यमिक स्कूल शिक्षक संघ तथा ओडिशा स्कूल कॉलेज शिक्षक और कर्मचारी समन्वय समितिर सदस्यगण आपणकर सदय अवगति निमंते जणाउछु कि अनुदान चाकरी शर्तावली पेंशन और अन्यान्य केतक उत्कट समस्या आम्भे माने जर्जरित अच्छु एसबुर समाधान सकाशे ओडिशा सरकार विभिन्न मंत्री विधायक और विभागीय अधिकारी बारंबार आलोचना करथिले सुधा अद्यावधि कौनसी सफलता मिल पारे नहीं जद्वारा ओडिशार शिक्षक और शिक्षा कर्मचारी माने हताश और निराश मध्यरे कालतीपात करुछंती तेणु अनिच्छा सत्वे भी आमे आंदोलनात्मक पंथा ग्रहण करने को बाध्य हेउछु। सुरेंद्रनाथ महापात्र रिटायर्ड पंडित संस्कृत शिक्षक भद्रक ब्लॉक सर आज कौन कहे जो दाबीपत्र देवाई आसते कौन मुख्य दाबी रोचे कौन कौन आम 2020 मसीहार आम रिटायर्ड हो 2014 मसीहार अनेक शिक्षक रिटायर्ड होमकर पेंशन नहीं सरकार पाखरे अनेक दिन है अनुरोध कले पूर्व सरकार आम कथा किसी शुणुना एवं नूतन सरकार जी आसछन्ति डबल इंजिन सरकार एवं समस्त सहायक आम सहायक आम ओडिशार होती मान निर्धारक माननीय मुख्यमंत्री महोदय पाखे आम ये पूर्व सरकार समय निजर जो आभिमुख्य प्रकाश करूँ
ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆମମାନେ ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ପୁଣି ନୂତନ ସରକାରକୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କଲୁ ଏବଂ ଭାବିଲୁ ଯେ ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ସିଏ ଥିଲେ ଅତୀତରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ଥିବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଆମମାନଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ଏହି ଆଶା ନେଇକରି ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଧାରଣା ଆନ୍ଦୋଳନ ତା ସେ ହାଇକୋର୍ଟ ବାହାରେ ଆମେ ଫେରାଦ ହେଲା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲୁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇକି ଆମମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାସ୍ତବ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିକରି ଆମମାନଙ୍କର ଦାବି ପ୍ରତି ସରକାର ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସରକାରକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତ ସରକାର କ'ଣ କିମ୍ବା ଇଏ ସରକାର କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗରିବ ବାପଡ଼ା ଯେଉଁ ପେନ୍ସନହୀନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ହେଲେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 1995 ବିଦ୍ୟାଳୟ 195 ବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଦାନ ଅପେକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଯିବେ। ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମାନ୍ୟ 1 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାଲାରୀ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା। ତା ସଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଚଳେ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଚାକିରି ସତ୍ତାବଳୀ କିଛି ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ସହାୟକ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ସରକାର ନିକଟରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପଥକୁ ଆଦରି ନେଲୁ ଏବଂ ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2 ତାରିଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଓ ଅଫିସମାନଙ୍କରେ ଆମେ ବିଓକୁ ସବୁ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ 8 ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ତାପରେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ମହାସମାବେଶ କରିବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇଛୁ। ଯିଏକି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀରେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ସେଠି ସେଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଅଭାବୀ ଦରିଦ୍ର ନିଃସ୍ୱ ଅସହାୟ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ମୁତାବକ ସଚେତନତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହେଇଛି ବା ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ସଦୟ ଦୃଷ୍ଟି ନ ପଡ଼ିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଏବଂ ଦାବି ହାସଲ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଆମେ ରାଜଧାନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଚେତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଶିବ ଏହି ଆଶା ଆମେ ରଖି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ପୁନିଲ କୁମାର ସାମନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରାଜଧାନୀ ରିପୋର୍ଟର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମ ଖବର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଫଲୋ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।